डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जादू एक कदीम फन है जो कई बरस कबल तक यकीनन आम इंसान को खौफ और हैरत में मुब्तला करने के साथ आसानी से अपना मोतक़िद बनाने का जरिया भी रहा होगा। लेकिन मौजूदा दौर में हाथ की सफाई के किसी भी मुजाहरे को मैजिक ट्रिक माना जाता है और इसका माहिर मैजिशियन कहलाता है। ज़माने कदीम में शोबदाबाजों, ठगों के हाथों जहालत और तोहम प्रस्ती की वजह से लोग तरह तरह से बेवकूफ़ बनते रहे हैं और शायद आज के जदीद दौर में भी नौसरबाज और हिप्नोटिज्म के माहिर यही काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि अब ये शोबदाबाज जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं वो जदीदियत की आंखों से ओझल नहीं रहती और कभी न कभी इनका राज जरूर फाश हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही हैरत अंगेज जादू की ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कई बार देखी होंगी, लेकिन आप इन ट्रिक्स के पीछे छुपी हुई हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे। लिहाजा हम आज आपको इन्हीं ट्रिक्स के पीछे की हकीकत से आगाह करने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, शोरे आफाक मैजिशियन डेविड कॉपरफील्ड का ताल्लुक अमेरिका से है, जिनका दावा है कि वो फिजा में आजादाना सफर कर सकते हैं, यहां तक कि वो किसी सहारे के बगैर चंद लम्हों में दीवारें चीन को भी अबूर कर सकते हैं। उन्हें इस सदी का अजीम जादूगर भी करार दिया जाता है और अमेरिका के मुजस्मे आजादी को नजरों से ओझल करने का शोबदा दिखाने वाला ये मैजिशियन स्टेज पर भी मुतअद्दिद बार फिजा में बुलंद हो चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो इससे मुतल्लिक अमेरिकी मैजिशियन डेविड कॉपर को हवा में उड़ने वाले इल्यूजन के लिए सामान फराहम करने वाले अमेरिकी शहरी जॉन गोगन का कहना है कि डेविड ने इसके लिए पंखों की तर्ज के एरीज इस्तेमाल की जो नजर न आने वाले 1/4 मिलीमीटर मोटी तारों से मुंसलिक थी और उनमें से हर तार 10 किलो वजन बर्दाश्त कर सकती है, जबकि टांगों और कपड़ों के अंदर छुपे इन तारों की मदद से डेविड कॉपर ने हवा में मुख्तलिफ जावियों से उड़ने का मुजाहरा किया। लेकिन कुछ शोबदेबाज हवा में उड़ने के लिए बारीक मगर मजबूत तारों का सहारा भी लेते हैं, जबकि बाज शोबदाबाज हवा में मुअल्लिक होने के लिए ताकतवर मगनातीस इस्तेमाल करते हैं। डायनमो भी लंदन की सड़कों पर डबल डेकर बस के साथ हवा में मुअल्लिक रहने का मुजाहरा कर चुके हैं और इस मैजिक के लिए डायनमो ने बहुत ही सादा सी तकनीक इस्तेमाल की। इस वीडियो में शोबदाबाज का एक हाथ देखा जा सकता है जो दर हकीकत धात का बना हुआ था और बारीक तारों से मुंसलिक एक जंगले ने डायमनो को बस उस हाथ से मुंसलिक किया हुआ था। यही वजह है कि डायमनो ने उल्टे हाथ और पैरों को आजादाना हरकत देकर वहां मौजूद अफराद को किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। दोस्तों, इसी तरह किसी इमारत को गायब करना भी बहुत बड़ा जादू समझा जाता है जो सामने मौजूद हजारों लोगों को दंग कर देता है। लेकिन हकीकत में इस ट्रिक के लिए रोशनी और कैमरा ट्रिक बहुत अहमियत की हामिल है। इस तरह के शोबदे में मैजिशियन वहां मौजूद अफराद को एक मखसूस सिमत में बिठाते हैं, जिस तरह डेविड कॉपरफील्ड ने भी मुजस्मे आजादी को नजरों से ओझल करने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नहीं बल्कि वहां मौजूद हाजरीन को हरकत दी थी। डेविड ने स्टेज पर हाजरीन के लिए नशिस्तों का एहतमाम ऐसे प्लेटफार्म पर किया जिसे उनके इल्म में लाए बिना दूसरी सिमत में हरकत दी जा सके। और इसके अलावा कॉपरफील्ड ने स्टेज पर 2 बड़े मीनार भी बनाए थे जिन्होंने एक मेहराब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दर हकीकत इन मीनारों ने एक बड़े पर्दे को सहारा दिया हुआ था और हाजरीन मुजस्मे आजादी को उस मेहराब के जरिए ही देख सकते थे। इन दोनों मीनारों पर बहुत तेज रोशनी की गई थी जिसने लोगों को नाइट ब्लाइंड कर दिया था। और फिर डेविड ने मुजस्मे पर लगी तेज रोशनियों के अलावा एक खुफिया जगह पर भी खुफिया लाइट्स लगाई थी जो लोगों की आंखों को अंधा करने के लिए मददगार साबित हो रही थी। इस ट्रिक के शुरू होते ही डेविड के मुआवनीन ने मुजस्मे आजादी पर चलने वाली रोशनियों को बंद करके दूसरी लाइट्स को खोल दिया था जो पर्दे के पीछे उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों के गिर्द दायरे बना रही थी। और उन्हीं चंद लम्हों में स्टेज की सिमत भी तब्दील की गई और वहां मौजूद लोग पर्दे पर बनी स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे थे जिसमें सब कुछ एक जैसा था सिवाय मुजस्मे आजादी के। लिहाजा लोगों को कुछ वक्त के लिए लगा कि जैसे ये मीनार गायब हो चुके हैं, लेकिन दर हकीकत उन लोगों को बताए बगैर ही उनकी जगह बदल दी गई थी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस जादुई ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम कॉइन ट्रिक है, जिसको जादू की दुनिया में खास अहमियत हासिल है और इसको करने के लिए खासी महारत और चुस्ती की जरूरत होती है। इस ट्रिक को सरंजाम देने वाले डायमनो का नाम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, जो एक सिक्के को टेबल पर इस तरह घुमाते हैं कि वो सिक्का चंद सेकंड्स बाद उस टेबल से नीचे गिरने लगता है और जैसे ही वो सिक्का टेबल से नीचे गिरने लगता है तो तभी अचानक वही सिक्का उस जादूगर की उंगली पर उठता हुआ दिखाई देता है। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है और इसमें चालाकी क्या है। तो आपको बताते चलें कि इस ट्रिक को समझने के लिए
آپ کو 2 عدد ایک جیسے سکوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے ایک وہ ہوگا جو میز پر گھومے گا اور دوسرا وہ جس میں ایک چھوٹا سوراخ کیا گیا ہوگا، اور اس سوراخ میں پتلی تار اس طرح فکس کی گئی ہوگی کہ وہ نظر نہیں آئے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جادو دکھانے والے اس شخص کا ایک ناخن دوسرے ناخنوں سے مختلف نظر آتا ہے، جس کی مدد سے وہ سکے کی تار کو ناخن میں ڈال سکے، یا پھر کسی گلو سے یا پھر کسی گلو سے وہ سکہ اپنے ناخن پر چپکا سکے۔ اس طرح وہ سکہ آپ کے نکلی ناخن پر گھومتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ابھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ٹرک میں سب سے مشکل کام سکوں کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی میز پر گھومتا ہوا سکہ نیچے گرنے لگے اسی وقت آپ کو نیچے سے دوسرا سکہ نکالنا ہوتا ہے، جو واقعی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس ٹرک کو کامیابی سے سر انجام دے دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی لوگ بہت بڑا جادوگر سمجھیں گے۔ دوستو، انہی شعبدہ بازوں میں ایک نام ڈارسی اوک کا بھی ہے، جس نے اپنی ایسی لاتعداد جادوئی ٹرک سے دنیا کو حیران کر دیا جو دیکھنے میں بالکل حقیقت معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ باقی شعبدہ بازوں کی طرح ڈارسی بھی اپنے کام میں خاصی مہارت رکھتا ہے۔ ڈارسی نے اپنے ایک میجک ٹرک کے ذریعے اس وقت ہزاروں لوگوں کو حیران کر دیا جب اس نے ایک پر کو جلا کر پورے کبوتر میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس نے اسی ایک کبوتر کو پل بھر میں 2 کبوتروں میں تبدیل کر کے دونوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا، جس کے بعد اس نے ایک اور پر کو جلایا جو چھوٹے پنجرے میں تبدیل کر دیا اور اپنے کندھے پر موجود ایک پرندے کو اس میں ڈال دیا۔ لیکن وہ یہاں رکا نہیں، اور پھر اس نے پرندوں سے بھرے ایک پنجرے پر کپڑا ڈال کر کور کیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کپڑے کو ہٹایا تو حیران کن طور پر وہاں ایک لڑکی موجود تھی۔ لیکن یہ سب اس نے کیسے کیا؟ تو چلیے اب اس ٹرک کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈارسی کے ہاتھ میں ایک مخصوص پیپر تھا جسے فلیش پیپر کہا جاتا ہے، جو اچانک آگ کے شعلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی دوران ڈارسی نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک خفیہ دھاگے کو کھینچا اور پھر اس کی جیکٹ میں چھپا ہوا کبوتر باہر نکل آیا۔ اسی طرح 1 سے 2 کبوتر بنانے کے لیے بھی ڈارسی وہی ٹرک استعمال کرتا ہے۔ پھر ڈارسی دوبارہ اس پیپر کو جلاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں چھپے فولڈنگ پنجرے کو بڑے پنجرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ایک پنجرے سے 2 بنانے کے لیے وہ دوبارہ سے اس کاغذ کو جلاتا ہے اور اپنے دوسرے ہاتھ میں چھپے ہوئے فولڈنگ پنجرے کو بھی فل سائز پنجرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسرا پنجرا تو ٹھیک، لیکن یہ دوسرا کبوتر کہاں سے آیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دوسرا کبوتر ربڑ کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ نکلی کبوتر ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرک کے آخری حصے میں پنجرے سے زندہ لڑکی کو کیسے نکالتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پنجرے کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس پنجرے کے 2 خانے ہوتے ہیں، جس کے ایک خانے میں کبوتر جبکہ دوسرے خانے میں وہ لڑکی بیٹھی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی ٹرک کے آخری حصے میں اسی حصے سے کپڑا اٹھاتا ہے جس کے نیچے لڑکی ہوتی ہے، اور پھر دیکھنے والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت بڑا جادو دیکھ لیا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔